Code is office, 50 pesos. Ma'am Erla, yours na Ma'am Erla. Next mga mami, favorite ko to. Pang-party to mga madam ha. This one is knitted. Meron siya mga studs. Basta maganda to. Maganda sa denim. Okay, size large to mga mami. Kung small med ka, pwede. Code party. Knitted siya mga madam ha. Code is party, 50 pesos. Maganda to. Mag-party-party ka muna daw. Party. Ang Christina Pedrosa. Next mga mami, this one, they're both cute. Parehas lang sila. Okay, rib to mga mami ha. This one is rib. Ayan, cute. Small med, good pink stripes, good blue stripes. Makapal ang pagka-rib neto mga mami ha. Rib, mabanat. Pink stripes, blue stripes. 50 pesos. Ma'am Jelaine, thank you po. Ma'am Christina, pink stripes. Ma'am Shirley, invisible po. Ma'am Christina, para sa'yo. Okay, ngayon naman, ulang tinta yung ballpen ko. Next mga mami, sexy girl ka lang. Small med. Garter to ha. Garter yung strap. Code sexy. Ma'am Evelyn, kita ka. Code sexy. 50 million. Mabanat mga madam. Ma'am D, yours na po. Next mga mami, this is for free. Code yellow. Code yellow. Size mo libre. Code yellow. Free mine. Ma'am Susan, buyers na po. Next mga mami, this one maganda to. Okay, pa-sleeveless siya mga madam, small med. May paha, may botones. Code itim, 50 pesos. Working button sa, gumagana yung botones. Pa-Cleopatra cut. Code itim, 50 pesos, small med po. Ma'am Rhea, visible. Ma'am Erla, yours na po. Next mga mami, this one, very sexy to mga madam. Ganito yung style niya. Paano daw? May papakita. Basta, kaya mo yan. Size small, small. Code iba. Code iba. Ito magaganda na to. May sleeves na mga mami. Nakaslant yung isa niyang ano mga mami, nakaslant yung isa niyang parang ganyan siya. Ma'am Rose Escolar, yours na. Basta nakaganon yung isa niyang strap. Hirap eh. Okay, mga mami, meron naman. Sa may sleeves muna tayo, baka maumay kayo. Okay, this one is basic. Basic rib mga mami, may shearing sa gilid ha.
Meron siyang shearing sa gilid. This is for size large. Semi-XL will do. 50 pesos, code puti. Code puti. Basic mga mami para lang tayong bumili sa H&M. Puti, 50 pesos. Puti, Ma'am Rhea, by Lon. Next, mga mami, this one, more of pang office to. 3/4, mga mami. Kaya lang manipis to yun. Next, mga... Sorry. Color off-white to, mga mami. Hindi siya puting-puti, ah. Off-white. For medium size, good medium. Prima. Ay, medium 50 pesos, sorry. Nalito na ako. Small, med, good, medium, 50. Shire. Yours na po. Next, mga mami. This one, pan size large, pwede pang office. Meron siyang slight pa, ha. Good. Large, 50 pesos.